Nyanziro, je suis l'homme appuyé par le toc-toc du micro en abat normal international. Si à mon deuxième, c'est que la personne a été fabriquée par les Chinois. Vous voyez ce signe? C'est le signe de le numéro 1. Ça, je suis le numéro 1. Nyanziro, il canne ordo. Il canne na Alpha Rufai, c'est ni Kassima Naifo, Alpha Rufai, Abakaye. Kubani bene kuna yo bine isu tutuzanga ya mate ige kachino seka asinna machi bofumo gunu wallahi suma billahi kada na hefote ba protéger ni kan na eure fote ngan kani zugu ba bongo ne akai inaka hore fa aujourd'hui y a pas amusement sisi pasteresi nyaniteresi Ibachimichi parce que ajaye trop ajaye nanga di banda nyanzo walkayo ngono almai balmai man kamen ngono na derkwena hunde to ebi subasi samedi hene hamburg kame show fogo ndiro anduka kweba zugunze ka nkumoyo almai gana ne odo ngeyana show di siriani hamburg kuna kasiman na jingal birika na doit tama ma fête di moi ba me ba récupérer ma sangan ka so aji so basi de ko hunde to samedi hene ba shodi éviter ni kan go na zige numéro coupé ma a contacter e ka gono den sou de benon banti ba mais hey bon l'homme appuyé par le docteur du micro na ban normal en temps en abado attendre quoi bon de passage Iba akachi Haji Abdul Wahab chasama se an lakali na mechi ne parce que iga kabeka abazugu se munafiki no dia amoba premier et dernier fois kai ba match kadwa ka noma isuga match ka noma parce que c'est un corner nyanzo iba nan wahanga dan audio fo gajina indu kaka no se faja ndo kakwe ko ba Alpha Rufai mene audio ka te concernant gouvernement zeno bon ngana Yeah, come on. Big up. How are you? Gafa. Come on. Okay. No koma ha? Voilà. Wewe ngada haka. Sadi mana jinka ko bongo. Afara. Bo ba ni suku. Ngana jimbe sukuru di. To yokumsi. Ada na gwamnati di bisa arada haidi na yi kate. Jama'a ga fa sai. Ashirku billah abai ko bar no sabiti da roka gobo tamarika cikin no zalimsi abarka yinu kan gwamnati zai no zamani shirku na kirmate bene ganna kuna wala sila kamote 1 2 3 hoyo kurgunda ko na ko sai muna Nyanzo iba Alpha Rufai kiani ajina Alpha Rufai ige kar ka wazan nani ka a iba chimichin seno parce que njaye tu as jaillé trop Alpha Rufai suga Alpha be nazanga ya entre no takateke yanan hen Alpha do a problème ya no takatike yana yen na fa do problème ya donc ngal su ci baka de no ya ka jay i no non no ya cin ko Alpha masara no ya cin ko Alpha masara comment se fait que Alpha ni kan ba fatta kaburo sensibiliser
na wiya masute ni kamba fatta kasin na buru ba na wiya don teno ka buru wazu ka buru binenzi barani vita vi big up no di no ya bakaya ka fatta ko no medan politique yo kuna ko no medan politique yo kwa ngwazi kan bon tedi ngwazi kan tedi ngwazi chere ba me de diaka abaza mbiti no mbiti e kan ba wazu no ngono de kwe wodi za kaka da be na ka kwe bara biti a hin ko bara machi chance partiste no boro kaka no noru madwa he fokaseni da be na ka kwe bara ngadi here na masu ka here na masu ngamba machi kan wazu na partiste no gouvernement makano hefo da be na ka kwe bara ngadi alfa muntara alfa chance way ko ça fait idema machi alpha da be na ka kwe bara ngadi an ka kwe bara vraiment ngoko buzz cheji buzz kan be ngoko cheji ndo a buzz nyanzio izuma alpha fo ka ye buzz cheji so be iyo youtube yo na yo ka li facebook live te machi bete iyo ka li facebook live te no li facebook live te kadwa he fo ka kwe ta facebook do ka kwe youtube live te ka kwe do he fo kata youtube ebi company do ni ka whatsapp no nani o ko se ni kacin wazu ni alpha ni abaka gwalo ko government ebi zeno ebi zigi government ta ko se sadi he kan tedi ni alpha he kan tedi sadi manajir magono he kali be na alpha no de na fo ko te alpha ya ba fata kase na parabolo mama ka ya ku tempoliser sadi ngani ke en ka go no face à face yo ko gwamnati zeno attaquer kan man ko zanga ci dia gwamnati zeno bi gwamnati zeno putain gwamnati ta go sa idi he karante gwamnati zeno sa bo maje anje fampanka wi ma ya raise bo maje anje fampanka wi okay gwamnati zeno sa ka je gwamnati ta go sa idia gwamnati zeno sa gwamnati ta go sa no he na buru masu nga buru kwe ko koze kwe kumbongwe ka ko chiuka makwande na boze ya anu fo nwan non ka dia na nu fo nwan ka kabisa na nanga sente fa nanga sente asa no abenchin ko chika de ya foka boroka kulpe maza kanwa pese okay chibase gwamnati ta go sa ifono ndua ifono ngwene ntere hara to nka ko buru di ko gabu ko buru chiniche ni buru hose dan timba kubani beri dan timbar kubal beni alfa rufai mbak ko zanga te wono langage yo contrôler fa wono langage yo contrôler et non no langage yo contrôler moi je suis là pour vous hein et a gono c'est non iba che zigi no na babe iba che vibrer non ouais Habib c'est comment trésor caché frérot c'est comment Danjuma Traoré frérot c'est comment on a une chimichar zuko alfa c'est comment se fait que boron tuna tipo kan tunu tipo makwe tunu tipo kapé coach gomnanti zeno wakati idizanga okay saka gomnanti zeno don naka mamaji fo kan tani sai gomnanti zeno di hiu kado ka gomnanti zeno do maka dia hiu ya do na boza ka frappe ya dem bomba machika zanna yayi bon he kulpe bene wuro malo ko no me mba machika zanna yayi bon he kulpe bene wuro malo ko no alfa hune fota kena hune fota kena de no wazu wono langage yo contrôler fa wallahi wono langage ko wabe mo be wazu yo kano ko de oto masanga go nan ba man do woma whatsapp nani amanwo dem bazanga heche taka nsu ya pe wazu parce que no bon no bo fuka a no churu okay amosonka kachi nganchi mena audio de kuna kachi metero kai oba gwamnati zeno zamani sirku na jirimata bene ganna kuna no ya cin pe kai
ko gui wazu no di no ya kwori no di no ya ko tun ko gole lin kwori pe no gare wo gui tibu no di no chin kwori ka pe no gare wo gui tibu ha ka siri kuna jirma te gwamnati wakati mbachi nsi akuna dibi ka no waharani boronci mbara fa na amma tunku mbo dan potiki harka to warka cho nani ko kon se ningani ko ka cho nani ko kon se ningani sadi mati ndo nani o ko ni anan bon dan hezanga ya ni anan bon he da nan bon dan hezanga ya sabe di quoi ça de wazi beni no mais faut mani chi dikate c'est mieux pour toi. C'est obligatoire pour moi tout kati mba wazu hala to mo ko bi burodi ko kubani atande na uya fogo no ibache wa kati no seka wasuru wafata no alfa ka se na buru sadi la kal kanyo mate ase no ya muso ya pe ko na wedi na ma ko trani hey ba bien j'ai dit au nom du Dieu de aya ko di no bi alfa fo kan koneriza ngate kan si toi. Il n'y a pas amusement, moi je n'amuse pas avec des cornas comme qu'on voit. Hein. Hey, peut-être Timi bon, hey, abaka pourquoi? Parce que Asubo Timi Wani a pu tanga supporter. Non, sur quelle cause? Nandirma Karma ni kono bon. Dehe ando do zanga ete zamabo bioka intérêt na ga kazanga ete. Hey, dans zanga ete YouTube bon. On a beaucoup de vues. Les cas beaucoup WhatsApp nan ko la ko mbarka ka de ya don do YouTube on no na don kweta YouTube go ebi société do sa ni fo no ngena ndere nguli akiri wegu tan so no bie nso do de hele ana masu ngandu ka fata ko zanga ete no mabe ka wala ngulu ha mpise nso do bie eno men he ana bara partista no bo ana bara yae bo ni bo ama he kan na ate o achikuban bie kwa nso ajia de na du he kan bo wazu na den kare be no wazi kuna ngo no kana nzobu anti makwe ko nu fo atake de bi na buzz non cheji de buzz non cheji madi yo churo ima ebi indwa he fo kan teke sadi buo maka wulu sadi mamma be dem de ba machi mamma be no anti e kan batena mamma be Alfa Rufai wasu kana ise kubani para kwa me wasu kana ise kubani beri ipara kuna me bulobo agwandi Abdullah bi ochani na gwamna mariki ganna nga nkere hon karuka ba nyafo ba be fo no na fata wanga din na wi itawo ni kwi ya kwetum bi kuma ko putain faut pas laisser te sager petit faut pas laisser moi là yo te sager datun sage hein ba wazio kan tedi mbanano parce que a benu ka ban sage na munafiki yo kali go na no ili hamburi pe ko no go na mo no tan zan wazio di ka no tedi no be bi say no ikura an Qur'an di cho be no suba bingo no suba jeune yo go afo ko Libya afo ko na Algeria afo ko na Italie afo ko na Allemagne afo ko no Belgique deni bon do nanganti de mbaka agora ko kon no seni mbaka agora ko kon no seni Alpha Terena meka na bofo yo kwewu meka ebi meka nan parkubo fo chika abi zugo Alpha yo kulpe wa kon yo to ni anan na zama zugo Alpha yo kulpe wo ya parce que ni aka na mbo chentere wazi boramba tunu ni Alpha na aka kweko ebi wazi te kasi na bongo na chi kachi gwamnati zeno sano malheur doit beni jugu maji partista no de maji partista no bo fuika kan nan no maji arese de here aben nan masu ngamba machi mawazi te partista no maji aka ngoro ngase kan ngirese efo frérot na ripem perdu daran sudu pakpan sudu mahin sakan mene WhatsApp di nani de wazi group kono ka wuro ka gafara ngare bi gwamnati zeno na waka yin ba gwamnati zeno zama kurpega
parce que a beni na de la kan carrière buna wazi kuna nsu ya ka wazo bofuma toto parce que na ba timi chipe il no be nche wazi no wazi ba sensibilisation no he kanu ba chi yo cho se yo zugun se kari ma zugu chendi ngai kuru biga asramte dalja be ko ajiba be yo bon ike ko be ko wa kanu se ni se no gwi tonton no yo bon kusu yo ga kul pebe wa kanu se ni se no gwi tonton no. Arrêtez vos conneries là. Ou nos conneries de Kenya. Ça va comme ça. Kako wendenze di kwefata ka ebi anadi e fogani. Mangadi wazite ba. Mangadi wazite. Mais ya eboni wakati no malwe na benegari. Parti sa wakati ifa ate. Nan sunga di sente. Odem baton des partis ça no bon ka bisa maduka fata tite nanga bon kanga bon wakati malwete parce que des partis ça no ka bisa ngana do he foka ma kamme textuellement yam fata ko ti malwete ça di mete mbanche alpha munafiki alpha rufai mbara munafiki no alpha rufai mbara munafiki no mbara ni munafiki no aben ban hanga chenni no heya ba zugu kabisa no kulpe parce que heya chimchi hey ya ba jugu kabisa no kulpe parce que he chimina seni alpha batunu machi alfana ka de na we fo bon ba ka te nga hin ka bolo ken nga atun ko wazu ko jika wama asin na dominanti o adene sin na dominanti seno muna finsi ngo na gumanti okay adini seni no kote adini la ilaha illallah seno di sama no haidi di guruju alukabon na nun ka kan na cin zaro anachi tuko kusunkuna no adana abon na wato kote fo ka heudi kele de ka sure di teno wala kote ni fuwe to yo kote ya karamo sadi mana cin ka so bon mawi afaran wanda ni suku ngana cin be sukuru di to yo kurumsi ngoku ngone address no india ka a jugu gorba nongonu iyo europeo na algérien na bo fe kangu na sérieux madwa ka mbo fe don to makendo man tibu mwen promotion ngoku tene odo parce que nchine ku anchika ya ibono wakati sirku anamate sirku anagabite den don si akuna meten tikabeka anagabite nan ya akachi aka mfani gorba ni ngmena address no ngoku no na chobri as a buzz number WhatsApp ga malheur nangari ni alpha rufai malheur ya nangari ya nino malheur di bon gari le plus malheur du Djougou c'est toi voilà c'est ça tu veux comprendre non c'est ça tu es maudit déjà sinon wakana celui qui n'a pas été maudit par sa comment on appelle pas son ville il peut jamais essayer de parler bizarre comme ça en disant que non, c'est Wazi qui lui fait. Il y a de Wazi ça, des conneries comme ça là. Et dit vous des bâtards comme ça là, qui fait des conneries et commentaires sur en bas mon live là. Moi là, j'ai pas peur de quelqu'un. Moi je suis délinquant plus que vous. Hein. Moi je suis délinquant plus que vous. Si quelqu'un est prêt pour qu'on a qu'à se frotter pour s'insulter là, tu vas lasser le visage de quelqu'un. Vous avez compris. Dans un monsieur, c'est un alpha appelé Alpha Rufai de Djougou. Il a essayé un boulot, un yaka boulot Koubani. Kahong dans Djougou parce que il y a un bon boulot d'un doigt là. N'a pas sauvé mettre un bâton nara. On attend des nya pe quelques oiseaux des bo fotie muso mbang wasi c'est important non parce que ngwazi okande na oiseau kulpe tangali na hele yana muso ngamba machin seni partis no boro ma doa kan cheka no hefo papa nsudwa bien nsudu alfa rofai bien nsudu man isaka ngwazi di hinsa ka whatsapp nani ka gafara ngwa zamaga Mankosu, c'est mieux pour toi.
he ka ba hinka no daja na chini amma su ga ta zama in kariya buna wazi kuna ni alfaru fa in kariya buna wazi kuna ni in kariya buna wazi kuna nsu ya ka wazo bu fumaza nsu ya ka parce que he kan don wazo na ko be na zugu chendi zugu di kuna no kure an qur'ani cho he kan ba chi se ko pe yoge ko be ko he kan ba chi se yoge ko be ko nsu ya ka ya fo sen bu fumaza su yuri ikuriyo na ni kure an qur'ani cho ngam be ngari be tonton no ide ba na kwen de boro nyanze ko he fote masa chene makwe ke ka hangada ifo mbaka se ni se wazi kuna kai sube kwene jugun di kuna banne kan i tutuma ba delinkan di afoska na qur'an cho afosu be ka afosika asu be ka bi he kan ba ka chi ngasu be to machi se en dehors de jugu mani wazi pe en dehors de jugu mani wazi pe para kunna kandio chubo alfa go ndi kan tutuma be ngwazi pe Côte d'Ivoire non c'est jugu nze foka woni bi Côte d'Ivoire ngwazi pe bandor mani wazi pe iyo dikali hangada ngwazi gadi iyo dinomba akakumba ko makubani kaluka beka wakati kan goku ngwazi wote o jugu kuna zanga ya gunu ya ibon bolo gunu ka ni na abi Abdullahi wachan bolo suche ne ka Abdullahi wachan bolo gunu kan na gomna maliki bolo suche ne ka dia masan seri na ya ibon do kamena ma ka abi ni tonton tu vois que il dit que souvent nos cas nous chinko jang no gona beudi no bala bet you know zanga bofo chin tos no se zanga hansi a chin tos no se voyo kuna hansi nga a chin tos no se no se voyo kuna jugu baba bongo ne odo ne no yu hena no kulbo ibo che nya mute parce que no hanyo lingi no he bon be ahango ka na ho na linga bisa pa kuma ibo che chin no akan ka bo moje kan moje ko be kaka et puis connerie fouina. Je suis l'homme appuyé par le toc-toc du micro Anaban normal international. Si mon deuxième, c'est que la personne a été fabriquée par les Chinois. Nyanzio, en temps, on dit que appelle Yosa Alpha Rufai, men Kubanika Kanai, Jugu Kono, Ka Buzz na Tchedia, Ina Makene Odo, Ka no Buzzi, Buruba Ka Bay en passant par nous. Mene dernière chance na neo ka haiba ya kan ma pronosi anan nom word idio broma ya kan be ka ebi number ka ebi number buzz number be number mambia anan sacrifice o ya kai ta gote ngaka juguba abongo abongo no chaka kana mache mbe mabeka ni na chinna asu ya kan mache bere buro bo tanza mbara fa chitifo ka kwori ka kwendo machi mban tibu kan no taka ma kon bon parce que ngadi kuru ben plan ko non gonia que alfa lu fa nta handi dika ana ebi waka yin supporter ko gandi anan saje ngan na wazte ka free steady nta zan yi na dona asin na kwasi ba chere and dissolve for the nga kana rafu ko no kaya ama bomba de da ka moje ndika ka koneri comme ça no dada no baby sa bo no boy na bisa ba bo feo kurandi kura na chu ka no be aguna kwandi yo bo be ka aguna kuna igu ihe no be ku ila be no ya delenka yo be tarkate manan bona gundi kon zaka jisa bo sa bine kuna tarkatere manan bomu ebi boma tunko ebi che meta bate kadwa kanma kakwe ko chika gwamnati zeno wakati no malo mu kaka jugu kuna kaduka di ngaka ni bon alpha ni bon kusun de gwamnati zeno wakati no malo jugu gwamnati zeno wakati no ni bon succès tun wazi ko ni bon bala malo no zugu se de na ba malo zugu se nsu kako ebi wazi o te kaduka beka présentement mo so benesi la kala kanu bongo benesi la kala kanu bongo na weka ako te bene kuna mbiyo sansa spécialement men jugu kuna ama he kate gwamnati ta go wakati che nsunga sente no ngache nsunga sente jans kan na buro fanfan kawi me kan na gwamnati zeno président parti salon zaka adabo afu kuna ka afu yita sai sarka ngai na bara male gwamnati ta go kuna awo wakam fanfan kawi za ebi cha wolio na numfo kamio ngari che bien anabara male
waka fanfan ka wi kuton bine anabara male za bene gono ngai na ibonta wakati fo na weza ngeyo fatate dan ci gwamnati ta go sa den na gwamnati ta go wo ni alfa rufai ni ana na gwamnati ta go wo parce que ni akana nkine ko ba machika nan waji te manno ma no rukan ma nga kwe hunu he foka bolo churo na ba matutu ni ago ko na ngoko gwamnati ta go wo ni no anci borfo ni alfa rufai ni anan mbaka gwamnati ta go mena asili oferi katurani parce que ni akana nkine rezo so dio bon ni akana nkine wala abi nkine kai go ige ko tete ko wulu basi ni aya ka buro bi ne turani parce que kuban bel no mba makana ya kuban bebe ngom mba makana kadu ko beyo ka a wakati wa dede bon jugu bon kusun isila kala kanu kuna gomna maliki ba ko egono Abdoulaye Biochan ba ko egono Wali Zumaru ba ko egono et puis comment il s'appelle le petit là et Bida ba ko egono kadu kanan e bofoma aniyo ngam kunu mena barafo kadu kanan yayi boni bon ba ko egono ngam kunu mena barafo mbaya ka tun ka kana hewo ka kaya ka tonto na kuna wazi fo takana wazi kante che si a disi ba fo kuna kachi ngasu ke ngache ngasu ba gomnanti ngasu ba gon timino ngasen fo timiteri saudiya boroko sukegbe jikate na bara doni kwe bere ntim bara doni kwe no ka amba crash te mbaba fo akwema tutunse sari maduama Nyanziro, je suis l'homme appuyé parler le toc du micro en abat normal international. Si à mon deuxième, c'est que la personne a été fabriquée par les Chinois. Vous voyez ce signe? C'est le signe de le numéro 1. Ça, je suis le numéro 1. Nyanziro, il canne ordre. Il canne Alpha Rufai, c'est ni Kassima Naifo, Alpha Rufai, Abakaye. Kubani bene kuna yo bine isu tutuzanga ya mate ige kachino seka asinna machi bofumo gonu wallahi suma billahi kada na hefote ba protéger ni kan na eure fote ngan kani zugu ba bongo neo akai inaka hore fa aujourd'hui y a pas amusement CBC pasteresi nyaniteresi Ibachimichi parce que ajaye trop ajaye nanga di banda nyanzo walkayo ngono Allemagne man kam men ngono na derkwena ngunde to ebi subasi samedi hene Hamburg kame show for gondiro anduka kweba zunze ka nkumweyo Allemagne gana ne odo ngeyana show di Siriani Hamburg kuna kasimman na jingal birika na doit tama ma fête di moi ba me ba récupérer ma sangan ka so aji so ba si de ko ne hunde to samedi hene ba chodi éviter ni kan gol na zige numéro coupe ma a contacter e ka gono den sou de benon banti ba mais hey bon l'homme appuyé parler le toc du micro na ban normal en temps en abado attend ka bon de passage Iba akachi Haji Abdul Wahab chasama se an lakali na amechi ne parce que ige kabeka abazugu se munafiki no dia amoba premier et dernier fois ka iba match kadwa ka noma isuga match ka noma parce que c'est un corner nyanziro iba na wahanga dan audio fo gajina indu kaka no se faja ndo kakwe ko ba Alpha Rufai mene audio ka te concernant gouvernement zeno bongo ngana Yeah, come on. Big up. How are you? Gafa. Come on. Okay. No koma ha? Voilà. Wewe ngada haka.
afaran bo ba ni suku ngana jimbe sukuru di to yokumsi ada na gwamnati di bisa araza haidi na yi kake jama'a ka fanta sai ashirku billah abai ko bar no zalimi da roka robo tamarka cikin no zalimsi abai ka yi nuka gwamnati zai no zamani shirku da girmate bene ga na kuna voilà sila kamote 1 2 3 hoyo kurgunda bokoi na bokoi seri muna mace kukite makane na kumbo mai makumati fo he ka de ka monne nyanzo iba Alpha Rufai Kenya jina Alpha Rufai ige kar ka wazan nani ka a iba chimichin seno parce que njaye tu as jaillé trop Alpha Rufai suka Alpha bin nazanga ya entre-temps no takateke ya nan hen Alpha do a problème ya no takateke ya nan yen Alpha do a problème ya donc ngal su ci baka de no ya ka jaye ino nan non no ya cin ko Alpha yo masara no ya cin ko Alpha yo masara comment se fait que Alpha ni kamba fata kaburo sensibiliser na uya masute ni kamba fata kasin na buru ba na uya don teno kaburo wazo kaburo binenze barani vita vi big up no di no ya baka ya ka fata ko no medan politique yo kuna ko no medan politique yo kwa ngwazi kan bon tedi ngwazi kan tedi ngwazi chere ba mede diaka abaza mbitino mbite kan ba wazi no ngono ndekwe wodiza kaka da be na ka kwe bara biti ahin ko bara machi chance partiste no boro kaka nonoru madwa he fokaseni da be na ka kwe bara ngadi here na masu ka here na masu ngamba machika ngwazu na partiste no gouvernement makano hefo da be na ka kwe bara ngadi afa muntara alpha chance wai ko ça fait idema machi alpha da be na ka kwe bara ngadi an ka kwe bara vraiment ngoko buzz cheji buzz kan be ngoko cheji ndo a buzz nyanzio izuguma alpha fo kai buzz cheji so be iyo YouTube yo na yo kai Facebook live te machi bete yo kai Facebook live te no li Facebook live te kadwa he fo kakwe ta Facebook do kakwe YouTube live te kakwe do he fo kata YouTube ebi company do ni ka WhatsApp no nani o ko se ni kachin wazu ni alpha ni abaka gwalo ko government ebi zeno ebi zigi government ta ko se sadi he kan tedi ni alpha he kan tedi sadi mana ajirma gono he kali be na alpha no de na fo ko te alpha ya ba fata kasin na paraburo mama ka ya ku tempoliser sadi ngani ke in ka go no face à face yo ko gwamnati zeno attaquer kan man ko zanga ci dia gwamnati zeno bi gwamnati zeno putain gwamnati ta go sa idi he karante gwamnati zeno sa bo maje anche fampanka wi ma ya raise bo maje anche fampanka wi okay gwamnati zeno sa he kai ja gwamnati ta go sa idi a gwamnati zeno sa gwamnati ta go sa no he na buru masu nga buru kwe ko koze kwe ku mbongwe ka ko chiwe ka makwande na boze ya anu foro nwan non ka dia na nu fo nwan ka kabisa na nanga disente fa nanga sente asa no aben chinko chika de foka boroga kulpe maza kanwa kwese okay chibase gwamnati ta go sa ifono ndua ifono ngwene ntere hala to nka ko buru odi ko gabu ko buru o chini buru hose dan timba kubani beri dan timbar kubal beni alfa rufai mbak ko zanga te
Wono langage yo contrôler fa. Wono langage yo contrôler. Et non sur nos langages yo contrôler. Moi je suis là pour vous hein. Et à go no c'est non. Iba che zigi non. Na babe. Iba che vibrer non. Ouais Habib c'est comment? Trésor caché, frérot c'est comment? Danjuma Traoré, frérot c'est comment? On a une chimichia Zougal Foye c'est comment se fait que Boron tourne tu faut quand tourne tu vois ma que tu faut taper côté gomnanti zeno wakati idizanga ok ça ka gomnanti zeno don naka mama ji fo kan tani sai gomnanti zeno di heu ka do ka gomnanti zeno do maka dia heu ya do na boza ka frappe ya dem bomba machika zanna yayi bon he kulpe bene wuro malo ko no me mba machika zanna yayi bon he kulpe bene wuro malo ko no alpha Hune fota kena hune fota kena de no wazu wono langage yo contrôler fa wallahi wono langage ko wabe mo be wazu yo kano wukude oto masanga go nan ba man do woma whatsapp nani amanwo woma whatsapp nani amanwo dem bazanga heche taka nsu ya pe wazu parce que no bono bo fuka a no churu nga okay amosonka kachi nga nchingmena audio de kuna kachi metedo kai oba Gwamnati zeno zamani sirku na jirimata bene ganna kuna no ya chinpe kai kogui wazu no di no ya kwari no di no ya kunko gore lin kwari pe no gare wogu tibu no di no chin kwari kakwe no gare wogu tibu ha ka sirku na jirimata gwamnati zeno wakati mbachi nsi akuna dibidibi ka no waharani boroncin bara fa na mama tunku mbo dan potiki haka to warka cho nan ko kon se ningani ko ka cho nan ko kon se ningani sadi mati ndo nani okweni anan bon dan hezanga ya ni anan bon he da nan bon dan hezanga ya ça veut dire quoi ça de wazi beni non mais faut mani chidikate c'est mieux pour toi. C'est obligatoire pour moi tunka chimba wazu hala to mo kweko bi burodi ko kubani ata de na uyafo go no ibache wa kachi no seka wasuru wafata no alfa ka se na buru sadi la kal kanyo mate ase no ya muso ya kweko na wedi na ma ko trani hey ba bien yedi au nom du Dieu de aya ko di no bi alfa fo kan koneriza ngate kan si toi. Il n'y a pas amusement, moi je n'amuse pas avec des cornas comme vous, hein. Hey, peut-être Timi bon, hey, abaka pourquoi? Parce que Asubo Timi Wani a pu tanga supporter. Non, c'est quelle cause? Nanjima Kalmani Kono bon. Des ando de Zangate, Zamabo Buka, intérêt Naga, Kazangate. Hey, dans Zangate YouTube bon, on a beaucoup de vues. Les cas beaucoup WhatsApp nan ko la ko mbarka ka de aron do YouTube on no na don kweta YouTube go ebi société do sa ni fo no ngena ndere nguli akiri wegu tan so no bie nso do de hele ana masu ngandu ka fata ko za ngete no mabeka wala ngulu ha mpise nso do bie eno men he ana bara partista no bo ana bara yayi bo ni bo ama he kan na ate o achikuban biiri kwa nso ajia de na du he kan bo wazu na de nkare ebe no wazi kuna ngo no kana nzobu anti makwe ko nu fo atake de bi na buzz no ncheji de buzz no ncheji madi yoturo ima ebi indwa he fo kan teke sadi buo maka wulu sadi mamma be dem de ba machi mamma be no anche kan bate na mamma be Alvaro fai wasukana ise kubani para kwa me wasukana ise kubani beri ipara kuna me bolobo ngondi Abdullah bi ochani na gomna mariki ganna nga nchera hon karuka ba nyafo ba be fo no na fata wanga din na wi itawo ni kwi ya kwetum bi kuma ko putain faut pas laisser te sager petit
Faut pas laisser moi là, je vais te sager. Dans tout sager, hein, ba wazi yo kan tedi. Mbanano. Parce que a benu ka ban sager na. Munafiki yo kali go na no ili hamburi pe ko no go na mo no tan zan wazi yo dika no tedi no be bi say no. Ikura an Qur'an di cho. Beno no suba. Bingo no suba. Jeune yo go afo go Libye, afo go Nigeria, afo go Italie, afo go Allemagne, afo go Belgique. Deni bon do nanganti de. Mbaka agwa ko kon no seni. Mbaka agwa ko kon no seni. Alpha Terena. Meka na bofo yo ku. Meka ebi meka nan parkubo fo chika abi zugo alpha ku pe wa koni o. To ni anan na zama zugo alpha ku pe wo ya. Parce que ni aka nan bo chentere wazi. Boron batunu ni alpha na aka ko ebi wazi te kas na bongo na chi kachi gwamnati zeno sano malheur doit beni jugu. Maji parti sta non. De maji parti sta no po fu kaka non. Maji arese. De here aben na mosu ngamba machi mawazi te parti sta no maji aka ngoro ngase kan ngire se efo. Frérot, n'a pas perdu. Daran soudwa, pakpan soudwa. Pakpan soudu. Mahin saka mwede WhatsApp di nani. De wazi group kono kawulu ka gafara ngware. Bi gomnanti zeno na waka yomba gomnanti zeno zama kurpega. Parce que a beni na de la kan carrière buna wazi kuna nsu ya ka wazo bo fuma tutu parce que nabati mi chipe. Nabati mi chipe. Ibo no be nche wazi no. Wajiba sensibilisation no. Wajiba sensibilisation no. Hekano e bachi yo cho se yo zugunze se kali mazugu chendi ngai kuru biga asramte dalja be ko ajiba be yo bon ike ko be ko wakano se ni se no gu tonton no. Yo bon kusu yo ga kulpe be wakano se ni se no gu tonton no. Arrêtez vos conneries là. Wano conneries di Kenya. Ça va comme ça. Ako wendanze di kwe fataka ebi anadi e fogani mangadi wazite ba mangadi wazite me ya eboni wakati no malwe na benegari patista no wakati ifa ate nan sunga lisente odem baton de patista no bon ka bisa maduka fata tite nanga bon kanga bon wakati malwete parce que des patista no ka bisa ngana do he fogama akame textuellement yam fata ko ti malwete. Ça dit mette mbanche alpha munafiki alpha rufai mbara munafiki no alpha rufai mbara munafiki no mbara ni munafiki no aben banghanga chenni no heya ba zugu kabisa no kulpe parce que heya chimichi hey ya ba zugu kabisa no kulpe parce que heche chimina seni alpha batunu machi alpha na ka de na we fo bon ba ka te nga hin ka bolo ken nga atun ko wazu ko jika wama wama asin na gominanti o adene sin na gominanti zeno muna pinsi ngo na gumanti okay adini sin no gurkuti adini la ilaha illallah zeno di sama no haydi di gurtu adu ka bonna nun ka kamme a cin zaro ana ci ku sun kuna no adana a bonna wako kotefo ka hewdi kele de ka suredi teno wala koteni fuwe to yo kotai jakarano sani mana cinka to bongo afara wanda ni ngana cimbe sukuru di to yo kurumsi ngoku ngene address no india ka a jugu gorba nongonu iyo europeo na Algérien na bo feka nguna sérieux madwaka mbofo don to makwedo man tibu mwen promotion ngoko tene odo parce que nchine ko anchika ya ibono wakati sirku anamate sirku anagabite den don si akuna metente kabeka anagabite nan ya akachi aka mfani goroba ni ngena address no ngoko no na chori as a buzz number WhatsApp ga malheur nangari ni alfa rufai malheur ya nangari ya nino malheur di bon gari le plus malheur du Djougou c'est toi voilà c'est ça tu veux comprendre non c'est ça tu es maudit déjà sinon wakana
celui qui n'a pas été maudit par sa comment on appelle, par son ville, il peut jamais essayer de parler bizarre comme ça en disant que non, c'est Wazi qui lui fait. Il y a de Wazi ça, des conneries comme ça là. Et dit vous des bâtards comme ça là, qui fait des conneries et commentaires sur en bas mon live là. Moi là, j'ai pas peur de quelqu'un. Moi je suis délinquant plus que vous. Hein. Moi je suis délinquant plus que vous. Si quelqu'un est prêt pour qu'on a qu'à se frotter pour s'insulter là, tu vas lasser le visage de quelqu'un. Vous avez compris. Dans ce monsieur, c'est un alpha appelé Alpha Rufai de Djougou. On a essayé en boulot, en yaka boulot Koubani. Quand on dans Djougou, parce que il y a un bon boulot d'un doigt là. N'a soube mettre un bâton nara. On attend il y a quelques oiseaux de bon faut tiens son bang oiseaux c'est important non parce que un oiseau quand dina oiseau coupe tangali na hele ana mosu ngamba machin seni parti ça no boro ma doa kan cheka no hefo papa nsu doa bien nsu du bien nsu do alfa rofai bien nsu doa bien nsu du man isa kan oiseau di hinsa ka whatsapp nani ka gafara ma zamaga Mankosu, c'est mieux pour toi. Heka ba hinka no daja na chene. Amasuka ta zanga nkari buna wazi kuna. Ni alfaro fai nkari buna wazi kuna. Ni nkari buna wazi kuna. Nsu ya ka wazo bufumaza. Nsu ya parce que heka ndon wazo na li ko benda zugu chendi zugu di kuna no kure an Qur'ani cho. Heka mbachi se kulpe yoge ko beko. Heka mbachi se yoge ko beko. Nsu ya ka fo sen bufumaza suri. Ikuriyo na ni kuri an Qur'an di chonga mbenga arrivé tonton no ide ba na kwende boro nyanze ko hefote masa chene makwe ke ka hangada ifo mbaka se ni se wazi kuna kai sube kwene jugun di kuna banne kan i tutuma ba delinkan di afoska na Qur'an cho afosu be ka afosika asube ka bi he kan baka chi nga sube to machi se en dehors de jugu mani wazi pe en dehors de jugu mani wazi pe para kunna kandio chubo alfa gondi kam tutuma be ngwazi pe Côte d'Ivoire non c'est zugunze foka woni e bi Côte d'Ivoire ngwazi pe bandor mani ngwazi pe iyo dikali hangada ngwazi gadi iyo dinomba akakumba ko makubani kaluka beka wakati kan goku ngwazi wote o jugu kuna zanga ya gunu ya ibon bolo gunu ka ni na pabi ebi Abdoulaye bi wachan bolo suche ni ne ka Abdoulaye bi wachan bolo gunu kanga na gomna maliki bolo suche ni ne ka dia masan seri na ya ibon do kamena ma ka ebi ni ne tonton. Tu vois que il dit que souvent nos cas nous chinko changa no go na beudi no bala bet you know zanga bofo chin tos no se zanga hansi a chin tos no se voyo kuna hansi nga a chin tos no se no se voyo kuna jugu baba bon woni odo ne no yu hena no kulbo ibo che nya mute parce que no hanyo lingi no he bon be ahanga o kana ho na linga bisa pa kuma ibo che chin no akan ka bo moje kan moje ko be kaka et puis connerie fouina. Je suis l'homme appuyé par le toc-toc du micro Anaban normal international. Si mon deuxième, c'est que la personne a été fabriquée par les Chinois. Nyanzio, en temps, on dit que appelle Yosa Alpha Rufai, men Kubanika Kanai, Djougou Kono, ka buzz na Tchedja, ina makene odo, ka no buzzy, Buruba ka bay en passant par nous. Mene dernière chance na neo ka haiba ya kan ma pronounce ana nom word idio broma ya kan be ka ebi number ka ebi number buzz number be number mambe ya anan sacrifice o ya ka ita gote nga ka juguba abon wono chaka kada ma che mbe mabeka ni na chinna asu ya kan ma che bere buro bo tanza mbara fa chikifo ka kore ka kwendo machi mban tibu kan no taka ma kon bon parce que ngadi kuru ben plan ko non gonia que alpha lu fa nta handi dika ana ebi waka yin supporter ko gandi anan saje
ngan na wazite ka fi steady nta zan yi na dona he asin na kwasi hey asin na kwasi ba chene an dissolve for nga kana rafu okono taya ama bomba de da ka moje moje ndika ka koneri comme ça là no dada no baby sa bo no no boy na bisa ba bo feo kurandi kura na chu hey kano be aguna akondi yo bo be ka aguna akona igu ihe no be ku ila be no ya delenka yo be tarkate manan bo na gundi kon zaka ji sa bon sa bine kuna tarkate manan bo mu ebi bo ma tun ko ebi che meta abate ka duwa kanma ka kwe ko chika gwamnati zeno wakati no malo mu ka jugu kuna kaduka di ngaka ni bon alpha ni bon kusun de gwamnati zeno wakati no malo jugu gwamnati zeno wakati no ni bon succès tun wazi ko ni bon bala malo no zugu se de na ba malo zugu se nsu ka ko ebi wazi o te kaduka beka présentement mo so benesila ka kanu bongo benesila ka kanu bongo na weka ako te bene ko mbiyo sansa spécialement men jugu kuna ama he ka te gwamnati ta go wakati che nsu nga sente no nga che nsu nga sente jans kan na buro fanfan kawi mais kan na gwamnati zeno président parti salon zaka adabo afu kuna ka fu yita sai sarka ngai na bara male gwamnati ta go kuna awo wakam fanfan kawi za ebi cha wolio na numfo kamio ngai che bien anabara male wakam fanfan kawi kuton bien anabara male za bene gono ngai na ibon wata wakati fo na weza ngai yo fatate dan ci gwamnati ta go sa dena gwamnati ta go wo ni alfa rufai ni ana na gwamnati ta go wo parce que ni akana nkine ko ba machika nan waji te manno ma no kan ma ngakwe hunu he foka buru churu na ba matutu ni ago ko na ngoko gwamnati ta go wo ni no anji porfo ni alfa rufai ni anan mbaka gwamnati ta go mena asili oferi katurani parce que ni akana nkine rezo so dio bon ni akana nkine wala abi nkine kai go ige ko tete ko wulu basi ni aya ka buru bi ne turani parce que kuban bel non ba makana ya kuban bebe ngon ba makana kal ko beyo ka a wakati wa dede bon jugu bon kusun isila kal kan yokuna gomna maliki ba ko egunu abdullah biochan ba ko egunu wali zumaru ba ko egunu ebi comment il s'appelle le petit là et bida ba ko egunu kal ko nan bo fomo anio ngam kunu mena bara fo kal ko nan yayi bon ba ko egunu ngam kunu mena bara fo mbaya ka tun kaya ka kana hewo ka kaya ka tonto na kuna wazi fo takana wazi kan te che si a disi ba fo kuna kachi ngasu ke ngache ngasu ba gomnanti ngasu ba gon timino ngasen fo timiteri saudiya boroko supegbe che jikate na bara doni kwe bere ntim bara doni kwe no ka amba crash te mbabo fo akwema tutunse sari maduama na sate musu he na ma prononcer hey anaba normal ana ma prononcer na sate ni no me haraba ma prononcer kan no ma ka tonton ndeni espoir no ho he na ka na mache kan ya ka wazi fote nga hun koneri ni alfaru fa nga non dan kamia aban vibrer no na ro konsin la ka tunu asanga maybe korna konsara kwe no ya mwani wazi kubani he kan bate parti tano buro manche kan no ngari akukal ko no nguna bien soudwa koneri comme ça que quoi alfaru fa ba supegbe che yikate dena do agbe pe ile bi nizer kalibi hinzate nka yokulpe ga na pendi ka gantite dengo ne odon do amore kate ore makwe ko boza ko kubani Yo. Comment on a audio faut tu verras qui je suis. Nyanzi aussi l'homme appuyé par le docteur du micro en abat normal international si à mon deuxième c'est que la personne a été fabriquée par les Chinois. Top. Nyanzi o ide tama hon suba ku ibake ne odo Alpha Rufai wa vidéo di partager massivement ba borogura fa chine. Trésor caché, vraiment merci beaucoup frérot. Merci pour tout le soutien et d'autres personnes, vraiment merci à tout le monde. En temps, il va appeler bon.
kasi manna aka kuban cine kwa bena hima in denga ina on chiri fata ke fosi ndancha brobo tanzan yo bon yo na ba comprono parce que he kana tedi aka kuban beberi na ripa yo ka kuban beberi ikwe kwe mai kurme chafo ikwe mai me chafo ikwe kwe mai bani dawo alfa zange takyo wo mare nor kwe kwe beri ya ko be yi mo alfa mo kum match ni tenna dan cham match ni di na ripa adebara sisibisen ni kwa match ni di ba sisibisen ni ka bor here ana maso mabe kan bon ba fatame o malabu ka kwe ba bor fodo ba gomna ma gido on kwe labu ka kwe so suru manno he fo mama baka gola ko chika gouvernement buru gouvernement zero wakati ma malheur na zugu frapper ni bo bon ko sumba malheur mba maronnette no faru fay mba maronnette no de na bar maronnette ba man taka na wiya gono alfa non chinche ma na wiya de wi ni aya ko na wiya da maguna za bi he kan nam whatsapp goko bi vibrer nan groupe yo tunu borodon siku groupe yo kulpe borodon siku hefu esen masa nan groupe yo ku yo tunu ba me ko wulu kungo kono bon de he non goko za he kan kungo nga ba YouTube o Facebook bon de be ni he pe do anol no kata ni fo no mene benefice tanon sugu no bi Abdullah bi ochani kobila ona abara bi ensu do abon kusundan chika asuba no mo tanon wakati onaka ka do anol basa nga ban 16 millions ngana do anol kangma ka warga ndie ka Abdullah bi ochani warga ha zangurun to ka da warga to ana to ala bi ensu do anindi man la kar kanindi do la kal man la kar kanindi la ka kwe gomna mariki do che ban fa ba kan no mo anol di dai talon yon baka sabu man che kan noro petit nar ko mieux pour toi manizer hin kotote manizer hin koto da jeri no bakwe ko galeji na makwe ndi jugunze go ni cho mba bien gentil no mba très bien gentil wallahi cho de nkwe mbanga ko yino ma ko kaka ko ndi do sa de nkane odo yo bon ko so banda ma wahara iba kamita munse ama sukwe ko goro ko portable na ni katika wazi be ni mega na makwe ko kon fu yoseni Nyanzio iba kena trésor caché merci beaucoup frérot Nyanzio del kwekwe ne hunde to suba samedi Abdullah bi ochani chine na gomna mariki chine iba fata na trio bongo je suis l'homme appuyé par le toc du micro anaba normal international dia iba kene hari kwekwe mai to nya kama kono fu ta assalamu alaikum